তো হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন আপনারা সবাই? আশা করি ভালোই আছেন। আমরা আচ্ছা যাচ্ছি, আমাদের গ্রামে মেলা চলছে, ওখানে দেখতে। আপনারা আমার সাথে দেখে এনজয় করবেন। अरे दीवानों को ना ऐसे चला यूं ना दिलों पर छुरियां चला। আস্তে আস্তে আমরা মেলায় কাছে এসে পড়ছি। ফাইনালি আমরা মেলার কাছে এসে গেছি। ওখানে গাড়িটা পার্কিং করে আমরা মেলা ঢুকবো। मेला बहारों का, मेला बहारों का आता है एक बार, आगे चला जाता है। आती हंसले गाले ये दिन न मिलेंगे कल, थोड़ी खुशियाँ है थोड़े से ये पल। एक बार चली गई जो ये बहारें लौट के न